Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to HetiTV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Europe can only be saved if it returns to the source of its real values, its Christian identity, said Prime Minister Viktor Orbán. He spoke at the opening of the Second International Conference on Persecuted Christians. Those we are helping now can give us the greatest help in saving Europe, he said. We are giving persecuted Christians what they need: homes, hospitals, schools, and we receive in return what Europe needs most: a Christian faith, love, and perseverance. The Hungarian people and their government believe that Christian virtues provide peace and happiness to those who practice them, said Orbán, noting that protecting Hungary's constitutional identity and Christian culture was an obligation for each state agency under Hungary's fundamental law. More than 245 million people have been persecuted and discriminated against for their Christian faith, said State Secretary Tristan Azbej. The State Secretary responsible for the support of persecuted Christians and for the Hungary Helps program said that it is the moral duty of Western Christian states to stand up for the persecuted. He added that Hungary was at the forefront of this when it launched its aid program back in 2016. As a result, we have managed to save entire communities, he said. He also spoke of the organization of an international conference on the topic this week, an event that attracts participants from 45 countries. Hungary plans to send an astronaut to space in 2024, said Foreign Minister Péter Szijjártó at the European Space Agency Ministerial Conference in Seville, Spain, dubbed Space 19+. The space industry is becoming one of the most important industries, he told at the conference. This will be another opportunity for Hungary to develop and push forward, focusing on the training of the second Hungarian astronaut to be sent to the International Space Station, which we consider a realistic plan for 2024 in cooperation with Russia's Roscosmos, he added. He said that Hungary's new foreign economic and political aspirations include once again participating in the peaceful use of space. The NATO as a defense alliance is more important now than ever for Germany, said Chancellor Angela Merkel in the German parliament. More even than during the Cold War, it is in our best interest to maintain the NATO, she told MPs. Europe cannot defend itself. She pledged to increase German defense spending and reach the NATO's target of 2% of the GDP by 2030. She emphasized that Germany must take on more responsibilities in the alliance than it has done before. Iranian Interior Minister Abdolreza Rahmani-Fasli said that over 730 banks and 140 government sites were torched in the unrest in the last few days. More than 150 bases used by security forces were attacked, and approximately 50 gas stations were also burned down, he added. He did not specify where the attacks took place, but said that up to 200,000 people took part nationwide in the unrest that started on the 15th of November, shortly after Tehran announced a rise in petrol prices. The international human rights organization Amnesty International said that it had recorded at least 143 protesters killed in the protests that have been the biggest since 2009. Benny Gantz, leader of the Blue and White, called on Likud officials to cooperate with him and form a governing coalition, claiming that Prime Minister Benjamin Netanyahu risks igniting a civil war. Likud leaders, it's time to make your voice heard, said Gantz in a statement. For the first time since Attorney General Avichai Mandelblit pressed charges against Netanyahu for fraud, breach of trust and bribery. The last days and weeks leave no room for doubt. Netanyahu risks igniting a civil war between us, he added. Gantz urged Likud to support a unity government under his leadership to avoid a meaningless third elections that only one person, Netanyahu, wants, despite what people want and what people need. Several thousand backers of Prime Minister Benjamin Netanyahu rallied in Tel Aviv in support of the embattled Prime Minister's claims that prosecutors set to indict him for graft were attempting to overthrow him in a coup. Regavim, Im Tirzu, Israel Shali, and other right-wing organizations, including, although not explicitly mentioned, the Likud party, took part in the organization and financing of the demonstration. Apart from a small minority, Likud lawmakers and cabinet ministers did not appear. After it became clear that most of Likud's elected leadership was either hesitant or adamantly opposed to participating in a rally claiming a coup was underway against Netanyahu, the party issued a statement on Tuesday evening saying politicians were not invited to the event. Asked by journalists why they were not in attendance, Likud cabinet ministers gave different reasons.
And finally, for the weather, a cold front arrives on Saturday, bringing a strong northwestern wind in the east. Showers can be expected, while in the northeast it could even snow. Elsewhere, it will be mainly sunny. Maximum temperatures will be between 4 and 9 degrees. On Sunday, more and more clouds will appear in the sky in the evening. Rain and sleet can be expected in the northwest, and it might snow in the northeastern Hungarian mountains. The southeastern winds will pick up in speed in the Trans-Danubian region. The maximum temperatures will be between 2 and 7 degrees. Monday will be windy and rainy. In the north, northeast, and the southwest, sleet and snow are to be expected. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Europa kann nur gerettet werden, wenn es zur Quelle seiner wahren Werte zurückkehrt, nämlich seine christliche Identität, sagte Ministerpräsident Viktor Orban. Er sprach bei der Eröffnung der 2. internationalen Konferenz über verfolgte Christen. Diejenigen, denen wir jetzt helfen, können uns die größte Hilfe bei der Rettung Europas leisten, sagte er. Wir geben verfolgten Christen was sie brauchen: Häuser, Krankenhäuser und Schulen. Und wir erhalten das dafür, was Europa am meisten braucht: christlichen Glauben, Liebe und Ausdauer. Das ungarische Volk und seine Regierung glauben, dass christliche Tugenden denjenigen, die sie praktizieren, Frieden und Glück verschaffen, sagte Orban und stellte fest, dass der Schutz der verfassungsmäßigen Identität und der christlichen Kultur Ungarns eine Verpflichtung für jede staatliche Behörde nach dem ungarischen Grundgesetz darstellt. Mehr als 245 Millionen Menschen seien wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt und diskriminiert worden, sagte Staatssekretär Tristan Azbey. Der für die Unterstützung der verfolgten Christen und das Ungarn-Hilfsprogramm zuständige Staatssekretär erklärte, es sei die moralische Pflicht der westlichen christlichen Staaten, sich für die Verfolgten einzusetzen. Er fügte hinzu, dass Ungarn bei der Einführung seines Hilfsprogramms im Jahr 2016 eine Vorreiterrolle übereinnimmt. Infolgedessen ist es uns gelungen, ganze Gemeinden zu retten, sagte er. Er sprach auch über die Organisation einer internationalen Konferenz zu diesem Thema in dieser Woche, an dem Teilnehmer aus 45 Ländern ankommen werden. Ungarn plant, wieder einen Astronauten in 2024 ins All zu schicken, sagte Außenminister Péter Szijjártó auf einer Ministerkonferenz der Europäischen Weltraumorganisation in Sevilla mit dem Titel Space 19+. Die Raumfahrtsindustrie wird zu einer der wichtigsten Industrien, sagte er auf der Konferenz. Dies wird eine weitere Gelegenheit für Ungarn, sich weiterzuentwickeln und sich voranzutreiben, wobei das Hauptaugenmerk auf der Ausbildung des zweiten ungarischen Astronauten liegt, der in Zusammenarbeit mit Russlands Roskosmos zur internationalen Raumstation geschickt werden soll. Was wir als realistischen Plan für 2024 erachten, fügte er hinzu. Er sagte, dass Ungarns neue außenwirtschaftliche und politische Bestrebungen erneut die Teilnahme an der friedlichen Nutzung des Weltraumes beinhalten. Die NATO als Verteidigungsbündnis sei für Deutschland heute wichtiger denn je, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag. Noch mehr als während des Kalten Krieges liegt es in unserem eigenen Interesse, die NATO aufrechtzuerhalten, sagte sie den Abgeordneten. Europa kann sich nicht verteidigen. Sie versprach, die deutschen Verteidigungsausgaben zu erhöhen und das NATO-Ziel von 2% des BIPs bis 2030 zu erreichen. Sie betonte, dass Deutschland mehr Verantwortung in dem Bündnis übernehmen müsse, das es zuvor getan habe. Der iranische Innenminister Abdolreza Rahmani-Fazli sagte, dass in den letzten Tagen über 730 Banken und 140 Regierungsstellen während den Unruhen in Flammen standen. Mehr als 150 Stützpunkte der Sicherheitskräfte wurden angegriffen und rund 50 Tankstellen niedergebrannt. Er gab nicht an, wo die Angriffe stattfanden, teilte jedoch mit, dass bundesweit bis zu 200.000 Menschen an den Unruhen teilnahmen, die am 15. November begannen, kurz nachdem Teheran einen Anstieg der Benzinpreise angekündigt hatte. Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International gab bekannt, dass bei den größten Protesten seit 2009 mindestens 143 Demonstranten getötet wurden. Benny Gantz, Anführer der Blauen und Weißen, forderte die Likud-Beamten auf, mit ihm zusammenzuarbeiten und eine Regierungskoalition zu bilden.
Er behauptete, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu das Risiko habe, einen Bürgerkrieg auszulösen. Likud-Führer, es ist Zeit, ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, sagte Gantz in einer Erklärung zum ersten Mal, seit Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit wegen Betruges, Vertrauensbruches und Bestechung gegen Netanyahu Anklage erhoben hatte. Die letzten Tage und Wochen lassen keinen Zweifel offen. Netanyahu riskiert, einen Bürgerkrieg zwischen uns zu entfachen, fügte er hinzu. Gantz forderte den Likud auf, eine Einheitsregierung unter seiner Führung zu unterstützen, um eine sinnlose dritte Wahl zu vermeiden, die nur eine Person, nämlich Netanyahu, will, trotz dessen, was die Leute wollen und was die Leute brauchen. Mehrere tausend Unterstützer von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben sich in Tel Aviv versammelt, um die Behauptungen des umkämpften Premierministers zu unterstützen, nämlich dass die Staatsanwälte ihn anklagen wollen, um ihn in einen Putsch zu stürzen. Regavim, Im Tirzu, Israel Sheli und andere rechtsgerichtete Organisationen, einschließlich der, wenn auch nicht ausdrücklich erwähnten Likud-Partei, waren die an der Organisation und Finanzierung dieser Demonstration beteiligt waren. Abgesehen von einer kleinen Minderheit erschienen Likud-Gesetzgeber und Kabinettminister nicht, nachdem es sich herausstellte, dass der größte Teil der gewählten Likud-Führung zögerlich oder entschieden gegen die Teilnahme an der Kundgebung war, bei der ein Putsch gegen Netanyahu angekündigt wurde, gab die Partei am Dienstagabend eine Erklärung ab, wonach Politiker nicht zu der Veranstaltung eingeladen wurden. Auf die Frage von Journalisten, warum sie nicht anwesend waren, gaben die Likud-Minister unterschiedliche Gründe an. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag erreicht uns eine Kaltfront mit starkem Nordwestwind. Im Osten ist mit Schauern zu rechnen, im Nordosten kann es sogar schneien. Ansonsten wäre es meist sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad Celsius. Am Sonntag ziehen immer mehr Wolken auf. Am Abend ist im Nordwesten mit Regen und Schneeregen zu rechnen und im Nordosten der ungarischen Berge kann es schneien. Der Südostwind wird hauptsächlich in der Region Transdanubien aufkommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 7 Grad. Der Montag wird windig und regnerisch. Im Norden, Nordosten und Südwesten ist mit Schneeregen und Schnee zu rechnen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HetiTV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. L'Europe ne pourra être sauvée qu'à la seule condition qu'elle retrouve la source de ses vraies valeurs, son identité chrétienne, a déclaré le Premier ministre Viktor Orban. C'est ceux que nous aidons actuellement qui pourront nous apporter leur aide pour sauver l'Europe, a souligné le chef de gouvernement à l'ouverture de la deuxième conférence internationale sur la persécution des chrétiens. Nous apportons aux chrétiens persécutés ce dont ils ont besoin, des logements, des hôpitaux et des écoles, et nous recevrons en retour ce dont l'Europe a le plus besoin, la foi chrétienne, l'amour et la persévérance, a-t-il indiqué. Le peuple et le gouvernement hongrois sont convaincus que les vertus chrétiennes peuvent conduire tous ceux qui les pratiquent à la paix et au bonheur. Ainsi, la Constitution prévoit également que la protection de l'identité constitutionnelle et de la culture chrétienne de la Hongrie relève de la responsabilité de tous les organismes de l'État, a souligné Viktor Orban. Plus de 255 millions de personnes souffrent de la persécution, de la discrimination à cause de leur foi chrétienne, a dit le secrétaire d'État du cabinet du Premier ministre Tristan Azbey. Les États chrétiens occidentaux ont la responsabilité morale de soutenir les personnes persécutées, a précisé le secrétaire d'État chargé des mesures d'aide aux chrétiens persécutés et de la mise en œuvre du programme Hungary Helps. La Hongrie a été parmi les premiers dans ce domaine quand en 2016, elle a lancé son programme d'aide, a-t-il ajouté. En conséquence, des communautés entières ont pu être sauvées, a-t-il précisé. Il a également indiqué qu'une conférence internationale serait organisée cette semaine sur ce thème à laquelle sont attendus des représentantes de 45 pays. En 2024, la Hongrie souhaite envoyer un astronaute dans l'espace, a déclaré le ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, à Séville, à la conférence ministérielle Space 19 Plus de l'Agence spatiale européenne.
Dans l'avenir, l'industrie spatiale sera l'une des branches industrielles les plus importantes. Pour la Hongrie, il s'agit d'une nouvelle possibilité de développement concentrée sur la formation du deuxième astronaute hongrois afin de l'envoyer à la Station spatiale internationale, ce que nous envisageons de réaliser en 2024 dans le cadre de la coopération avec l'entreprise russe Roscosmos, a expliqué le ministre hongrois. En effet, participer à nouveau à l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique figure parmi les nouvelles ambitions de la Hongrie dans le domaine de l'économie et de la politique étrangère, a-t-il souligné. La préservation de l'OTAN en tant que l'alliance de défense est essentielle pour l'Allemagne, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel dans son discours prononcé devant la Chambre des députés. Aujourd'hui, il est au moins autant dans notre intérêt de persévérer l'OTAN que pendant la guerre froide, et si ce n'est pas plus, parce que l'Europe n'est pas capable de s'en défendre seule, a dit la chancelière. Elle a promis que l'Allemagne, en tant que pays membre de l'OTAN, atteindrait au début de la décennie 2030 l'objectif de consacrer 2% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires. Elle a souligné que son pays devrait assumer davantage de responsabilités dans l'Alliance. Au cours des émeutes des derniers jours, 700 banques et 140 bâtiments gouvernementaux ont été incendiés en Iran, a indiqué le ministre iranien de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani-Fazli. Les manifestants ont attaqué plus de 150 bases utilisées par les forces de sécurité et ont mis le feu à près de 50 stations essence, a ajouté M. Fazli. Le ministre n'a pas précisé le lieu exact de ces attaques, mais selon lui, les manifestations commencées le 15 novembre ont rassemblé environ 200 000 personnes. Les manifestations violentes ont débuté peu après l'annonce de l'augmentation des prix d'essence par le gouvernement de Téhéran. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, au moins 143 manifestations ont été tuées dans des rassemblements qui ont les plus importants en Iran depuis 2009. Le leader du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a appelé les cadres de Likoud à la coopération pour former une coalition gouvernementale et il a affirmé que le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, risquait de déclencher une guerre civile. Des régions du Likoud, il est temps que vous fassiez entendre votre voix, a dit M. Gantz à sa première conférence de presse depuis que le procureur général, Avichai Mandelblit, a inculpé Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance. Les événements des derniers jours et des dernières semaines ne laissaient place à aucun doute. Benjamin Netanyahu risque de déclencher une guerre civile entre nous. M. Gantz a invité le Likoud à soutenir l'idée du gouvernement uni sous sa direction afin d'empêcher un troisième scrutin inutile souhaité par une seule personne, Benjamin Netanyahu, contrairement à la volonté et aux besoins du peuple. À Tel Aviv, plusieurs milliers de personnes ont exprimé leur soutien en faveur du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu qui, selon eux, avait été inculpé par les procureurs dans le cadre de la tentative de coup d'État visant à renverser. En plus de Regavim, Imi Tirsou, Israël Sheli et d'autres organisations de la droite, bien que ceci n'ait pas été spécifiquement mentionné, le Likoud a également participé à l'organisation et au financement de la manifestation. À partir de quelques exceptions, les législateurs du Likoud et les ministres du cabinet n'ont pas été présents dans la manifestation, bien que le parti ait fait d'importants efforts pour convaincre ses dirigeants hésitants ou se positionnant contre la manifestation. Dans sa déclaration de mardi, le Likoud a finalement indiqué qu'aucun responsable politique n'avait été invité à ces événements. Auparavant, devant les médias, les parlementaires du Likoud ont évoqué différents prétextes pour expliquer leur absence à la manifestation. Et finalement, pour le météo, samedi, suite à l'arrivée d'une vague de froid, le vent de nord-ouest s'élèvera avec de fortes rafales. À l'est et sporadiquement au nord-est, des averses se produiront, tandis que le soleil sera au rendez-vous dans les autres régions.
Pendant les heures les plus chaudes, il fera seulement 4 à 9 degrés. Dimanche, pendant la journée, les nuages accumuleront dans le ciel et dans la soirée, ils apporteront de la pluie mêlée de la neige ou de la neige dans les massifs du nord. Le vent sera vif, voire fort, essentiellement en transe de nuit. Les températures les plus hautes évolueront entre 2 et 7 degrés. Lundi, le temps sera légèrement venteux, de la pluie parfois mêlée de neige est prévue dans plusieurs régions. Dans le nord, le nord-est et le nord-ouest, des chutes de neige sont probables. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet HetiTV.com et breuerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de HetiTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Europa solo puede salvarse si vuelve a la fuente de sus verdaderos valores, su identidad cristiana, dijo el primer ministro Viktor Orbán al hablar en la inauguración de la segunda conferencia internacional sobre persecución contra los cristianos. Aquellos a los que ayudamos ahora pueden ser de gran ayuda para salvar a Europa, acentuó en su discurso. Estamos dando a los cristianos perseguidos lo que necesitan, hogares, hospitales y escuelas, y a cambio recibimos lo que Europa más necesita, una fe cristiana, amor y perseverancia. El pueblo húngaro y su gobierno creen que las virtudes cristianas conducen a la paz y a la felicidad a quienes las practican, dijo Orbán, señalando que la protección de la identidad constitucional y la cultura cristiana de Hungría es una obligación de cada agencia estatal en virtud de la constitución del país. Más de 245 millones de personas son perseguidas y discriminadas por su fe cristiana, dijo el secretario de Estado Tristan Bey. El secretario de Estado responsable del apoyo a los cristianos perseguidos y del programa Ayuda de Hungría, Hungary Helps, dijo que el deber moral de los estados cristianos occidentales defender a los perseguidos. Añadió que Hungría estaba a la vanguardia cuando lanzó su programa de ayuda en 2016. Como resultado, hemos logrado salvar a comunidades enteras, dijo. También habló de la organización de una conferencia internacional sobre el tema esta semana, un evento que atraerá a participantes de 45 países. Hungría tiene previsto enviar un astronauta al espacio en 2024, anunció el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó, en una conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea en Sevilla, denominada Space 19 Plus. La industria espacial se está convirtiendo en una de las más importantes, dijo en la conferencia. Esta será otra oportunidad para que Hungría se desarrolle e impulse, centrándose en la formación del segundo astronauta húngaro que será enviado a la Estación Espacial Internacional, que consideramos un plan realista para 2024 en cooperación con Roscosmos de Rusia, añadió. Subrayó que las nuevas aspiraciones económicas y políticas de Hungría en el extranjero incluyen una vez más la participación en el uso pacífico del espacio. Preservar la OTAN como alianza de defensa es hoy más importante que nunca para Alemania, dijo la canciller Angela Merkel en el Parlamento alemán. Preservar la OTAN es hoy más de nuestro interés que durante la Guerra Fría, o al menos tan importante como lo fue durante la Guerra Fría, porque Europa no puede defenderse por sí sola, explicó la canciller. Prometió que Alemania logrará a principios de la década del 2030 el objetivo de la OTAN de consagrar el 2% del PIB a gasto militar. Subrayó que en el futuro Alemania debe asumir más responsabilidades en la alianza que en el momento.
El ministro iraní del Interior, Abdorreza Rahmani Fasli, anunció que más de 730 bancos y 140 instalaciones gubernamentales fueron incendiados durante los disturbios de los últimos días. Añadió que los manifestantes atacaron más de 150 bases utilizadas por las fuerzas de seguridad y quemaron aproximadamente 50 gasolineras. No especificó dónde se produjeron los ataques, pero dijo que hasta 200,000 personas participaron en todo el país en los disturbios que comenzaron el 15 de noviembre, poco después de que Teherán anunciara alzas en los precios de la gasolina. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, registró al menos 143 manifestantes muertos en las protestas que han sido las peores desde 2009. Benny Gantz, el líder del Azul y Blanco, pidió a los funcionarios del Likud que cooperaran con él y formaran una coalición de gobierno, alegando que el primer ministro Benjamin Netanyahu corre el riesgo de provocar una guerra civil. Líderes del Likud, es hora de hacer que se escuche vuestra voz, dijo Gantz en una conferencia de prensa dada por primera vez desde que el fiscal general Avichai Mandelblit presentara cargos contra Netanyahu por fraude, abuso de confianza y soborno. Los últimos días y semanas no dejan lugar a dudas. Netanyahu corre el riesgo de desencadenar una guerra civil entre nosotros, añadió. Gantz instó al Likud a apoyar un gobierno de unidad bajo su liderazgo para evitar una tercera elección sin sentido que solo una persona, Netanyahu, desea, a pesar de lo que el pueblo quiere y necesita. Varios miles de partidarios del primer ministro Benjamin Netanyahu se reunieron en Tel Aviv para mostrar su respaldo al saliente primer ministro ante la acusación penal. En su opinión, los fiscales lo acusan injustamente e intentan derrocarlo en un golpe. Regavim, Im Tirzu, Israel Sheli y otras organizaciones de derecha, incluyendo, aunque no se menciona explícitamente, el partido Likud, participaron en la organización y financiaron de la manifestación. Aparte de una pequeña minoría, los legisladores del Likud y los ministros del gabinete no compartieron. A pesar de los grandes esfuerzos del partido para convencer a los líderes electos del Likud, quienes dudaban o se oponían categóricamente a participar en la manifestación, el partido emitió una declaración el martes por la noche diciendo que no se invitaba a los políticos a participar en el evento. Cuando los periodistas les preguntaron por qué no estaban presentes, los ministros del gabinete del Likud dieron razones diferentes. Finalmente, por el tiempo, el sábado llega un frente frío que traerá un fuerte viento del noroeste. En el este se pueden esperar lluvias, mientras que en el noreste podría incluso nevar. En el resto estará soleado. Las temperaturas máximas estarán entre los 4 y los 9 grados. El domingo, más y más nubes aparecerán en el cielo. Por la tarde se puede esperar lluvia y nieve en el noroeste y nevará en el noreste de las montañas húngaras. El viento del sureste soplará principalmente en la región del Transdanubio. Las temperaturas máximas estarán entre los 2 y los 7 grados. El lunes será ventoso y lluvioso. Nieve se puede esperar en el norte, el noreste y el sureste. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
אירופה יכולה להינצל רק אם תמצא את ערכיה האמיתיים ואת זהותה הנוצרית, כך אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן. בפתיחת הוועידה הבינלאומית השנייה לרדיפת הנוצרים, הדגיש ראש הממשלה כי העזרה הגדולה ביותר להצלת אירופה יכולה להגיע מאלה שאנו עוזרים להם כעת. אנו נותנים לנוצרים הנרדפים את מה שהם צריכים, בתים, בתי חולים, בתי ספר, ומקבלים את מה שאירופה זקוקה לה יותר מכל, אמונה נוצרית, אהבה והתמדה. ויקטור אורבן הדגיש כי העם והממשל ההונגרי מאמינים כי סגולות נוצריות יכולות להוביל לשלום ואושר עבור מי שיאמץ אותן, ולכן החוקה קובעת כי הגנה לזהותה החוקתית של הונגריה והתרבות הנוצרית היא חובת כל גופי המדינה. יותר מ-245 מיליון אנשים נרדפו והופלו לרעה בגלל אמונתם הנוצרית, כך אמר שר המדינה טריסטן אזבג'. מזכיר המדינה אחראי לתמיכתם של נוצרים נרדפים ולתוכנית העזרה להונגריה, אמר כי חובתם המוסרית של מדינות המערב הנוצריות לשמור על הנרדפים. הוא הוסיף כי הונגריה הייתה בחזית הדבר כאשר השיקה את תוכנית הסיוע שלה בשנת 2016. כתוצאה מכך הצלחנו להציל קהילות שלמות, כך אמר. הוא גם דיבר על ארגון ועידה בינלאומית בנושא השבוע, אירוע שמושך משתתפים מ-45 מדינות. הונגריה מתכננת לשלוח אסטרונאוט לחלל בשנת 2024, כך אמר שר החוץ פטר סיארטו בוועידת השרים של סוכנות החלל האירופית בסיביליה, שכונתה Space 19+. תעשיית החלל הופכת לאחת התעשיות החשובות ביותר, כך אמר בכנס. זאת תהיה הזדמנות נוספת עבור הונגריה להתפתח ולדחוף קדימה, תוך התקדמות בהכשרת האסטרונאוט השני ההונגרי ששלח לתחנת החלל הבינלאומית, בה אנו נשקול תוכנית ריאלית לשנת 2024 בשיתוף עם קוסמוס הרוסית, כך הוסיף. נאט"ו היא ברית הגנה חשובה כעת מתמיד עבור גרמניה, כך אמרה הקנצלרית אנגלה מרקל בפרלמנט הגרמני. יותר מאשר במהלך המלחמה הקרה, טובתנו היא לשמר את נאט"ו, כך אמרה לחברי הפרלמנט. אירופה לא יכולה להגן על עצמה. היא התחייבה להגדיל את הוצאות הביטחון הגרמניות ולהגיע ליעד של נאט"ו של 2% מהתמ"ג עד 2030. היא הדגישה כי על גרמניה לקחת אחריות רבה יותר בברית מאשר בעבר. שר הפנים האיראני עבדולרזה רחמני פזלי אמר כי מעל 730 בנקים ו140 אתרים ממשלתיים הוצתו בהפגנות בימים האחרונים. יותר מ150 בסיסים של כוחות הביטחון הותקפו וכ50 תחנות דלק נשרפו גם הם. הוא לא ציין היכן נערכו ההתקפות, אולם עד 200,000 איש השתתפו בפריסה ארצית בהפגנות שהחלו ב-15 בנובמבר, זמן קצר לאחר שטהרן הודיע על עליית מחירי הדלק. הארגון הבינלאומי לזכויות אדם, אמנסטי אינטרנשיונל, דיווח על לפחות 143 מפגינים שנהרגו בהפגנות מאז 2009. בני גנץ, מנהיג כחול לבן, קרא לחברי הליכוד לעבוד איתו ולהקים קואליציה, ואמר כי ראש הממשלה היוצא בנימין נתניהו מסתכן בהתפרצות מלחמת אזרחים. חברי הליכוד, הגיע הזמן שתשמיעו את קולכם, כך אמר גנץ במסיבת העיתונאים הראשונה שלו מאז האשמת היועץ המשפטי לממשלה וחיים מנדלבליט בגין שוחד, הונאה והתנהגות בלתי הולמת נגד נתניהו. הימים והשבועות האחרונים לא משאירים מקום לספק, נתניהו מסתכן בהתפרצות מלחמת אזרחים. הוא הפציר בליכוד לתמוך ברעיון של ממשלת אחדות בהנהגתו, למנוע סיבוב שלישי חסר משמעות שרק אדם אחד, נתניהו, רוצה, בניגוד למה שהעם רוצה ולמה שהעם זקוק לו. כמה אלפים תומכים של ראש הממשלה בנימין נתניהו התכנסו בתל אביב כדי לתמוך בטענות ראש הממשלה כי הטובים נועדו לנסות להפיל אותו בהפיכה. רגבים, אם תרצו, ישראל שלי וארגוני ימין אחרים, כולל מפלגת הליכוד, אם כי לא הוזכרה במפורש, השתתפו בארגון ההפגנה ובמימון. מלבד מיעוט קטן, מחוקקי הליכוד ושרים בממשלה לא הופיעו. לאחר שהתברר כי מרבית ההנהגה הנבחרת של הליכוד התלבטה או התנגדה באופן נחרץ להשתתף בעצרת בטענת הפיכה נגד נתניהו, פרסמה המפלגה ביום שלישי הצהרה לפי הפוליטיקאים לא הוזמנו לאירוע. כשנשאלו על ידי עיתונאים מדוע הם לא היו נוכחים, שרי הממשלה של הליכוד סיפקו נימוקים שונים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. חזית קרה תגיע ביום שבת ותביא רוח חזקה צפונית מערבית. במזרח ניתן לצפות לממטרים, בעוד שבצפון מזרח יכול להיות אפילו שלג. במקומות אחרים צפויה בעיקר שמש. הטמפרטורות המרביות תהיינה בין 4 ל-9 מעלות צלזיוס. ביום ראשון יופיעו יותר ויותר עננים בשמיים. בשעות הערב ניתן לצפות לגשם וברד בצפון מערב, ויכול לרדת שלג בערי צפון הונגריה. הרוח הדרומית מזרחית תתחזק בעיקר
בעיקר מערבית לדנובה. הטמפרטורות המרביות תהיינה בין 2 ל-7 מעלות. יום שני יהיה סוער וגשום. בצפון, בצפון מזרח ודרום מערב ניתן לצפות לשלג ולברד. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, HetiTV.com או breuerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.